Estamos en Genshin Impact, es el evento de... No sé muy bien si decir de las linternas, porque no hay linternas ya, ahora son fuegos artificiales, pero bueno, ya ha salido la tercera fase, ¿vale? Con eso tenemos... Bueno, no tenemos desbloqueado, creo, la defensa del océano, creo que tenemos que hacer la misión primero. Pero básicamente con esto de aquí ya podemos conseguir bueno, el traje de Ningguang y el personaje que nos van a dar gratis, ¿vale? Los tenemos los dos aquí. Este es el traje de Ningguang, que lo tenemos que reclamar. Y este sería el personaje gratuito. En mi caso voy a ir por Janfei, que es la única que no tengo a excepción de Junjin, ¿vale? Pero bueno, podéis pillar constelaciones incluso del personaje, así que bueno. Vamos a dejar eso por ahora, ¿vale? Vamos a ir a... eventos. Y detalles. Tenemos que hacer chispas celestes, ¿vale? Vamos a ir a la misión. Porque tenemos que concluir la misión de Keching. Se quedó ella haciendo... No lo sé. Se quedó ella haciendo algo. Vale, vamos a cambiarla ahora. Ahí está. Se quedó ella haciendo algo de unos ladrones para... Yo qué sé. Para no descansar, ¿vale? Buscando una excusa para no descansar o algo así. Más o menos sería el resumen. Así que no sé qué ha pasado. La dejaron ahí abierta. Voy a... Ahí me deberían cambiar el pero no sé en qué sitio es. Supongo que será allí, ¿no? A ver. Sí, es allí mismo. Vale, vamos para allá. Y ahí está. Está con Jinchu, ¿vale? No sé, no veo a Chonjun. No estará cerca. Vamos para allá. Hola, buenas. Rest assured, all is quiet here in Chinksa village. Chongyun is guarding the outside and I'm guarding the inside. Not a problem in sight. Una forma un poco rara de decirlo, la verdad, pero bueno, sí, venga. Good. Se ha quedado el otro fuera, básicamente, de los perímetros. La verdad es que me parece triste porque habían venido los dos aquí como de parejita a hacer sus cosillas de comillas, buenos amigos, comillas. Y claro, ahora se ha tenido que quedar el otro vigilando fuera y este aquí dentro. ¿Por qué ha venido la Keching? ¿Sabes? Muy mal, muy mal. Oh, what are you planning? Is it time to strike? ¡Me apunto! Let's go. Hola. Traveler, Paimon, you are just in time. ¿Qué tal? ¿Has dormido algo? I looked everywhere and I found some clues regarding the treasure hoarders. Besides wagon tracks, I also came across bits and pieces of fireworks packaging scattered on the road. Vale. Following those clues, I was able to finally locate the missing fireworks. But there was no sign of treasure hoarders. ¿Salen huyendo? No, I think they might be just overly careless. I seem to have found the location where they've been stashing all their stolen goods. They must have thought it was well hidden and deemed it unnecessary to post any guards. Qué conveniente. The amount of fireworks they've amassed there is astonishing. Not only did they steal the ones in Chinksa village, but also from other locations too. They've gathered all the stolen goods there. Sobre las otras localizaciones no han dicho nada, Chinksa ¿no? village to report this to the Ministry of Civil Affairs. They will organize a search around that warehouse. Now that the Millirith is involved, you don't need to handle this yourself anymore. The treasure hoarders are notoriously cunning. Han arreglado el tiempo de respuesta, según parece. Antes se quedaban mirando durante un par de segundos. Ahora sí va bien. You're not really thinking that you can take all of them yourself, are you? A ver cómo poder puede, pero no tampoco te flipes. I am not that reckless. I just want to investigate the case thoroughly. But now that I have your help, the idea is feasible. Ahora que tú también estás aquí, se mola porque está hablándole a Paimon. Solo son ladrones de tesoro, no habrá ningún problema. Okay, then there's no time to lose. Venga. Let's go. Ay, perdonad, igual se escucha con eco el audio, ¿vale? Un momentín. Uy, buenos deseos de las estrellas, fantástico. Vale, ahora, que no me había puesto la manta por encima de la cabeza. A ver qué me dices, colega. Gracias. No creo que me haga mucha falta, la verdad. Bueno, sí, voy a cambiarme de equipo. No voy con el equipo bueno, ¿vale? Y Kiki no creo que sea muy DPS. A ver, que lanzar meteoritos siempre funciona, ¿no? Pero vamos a probar con otra estrategia. Creo que va a ser... A ver, son ladrones de tesoros, así que el obvio eres tú. Aquí estamos. Vale. No sé si puedo ir desde aquí. Está hacia abajo esa parte, ¿no? Voy andando.
No, no voy andando, venga, vamos a teletransportarnos. Todo lo que sea no tener que andar, ¿vale? Que es lo que básicamente tengo que rellenar hablando, lo cual no se me da especialmente bien, si lo habéis notado. Mejor me lo ahorro, ¿vale? Vale, ahí está. No parece que esto sea... Ah, por la parte de abajo, quizá. No veo que aquí haya nada. Ah, no es por la parte de abajo. Esto es un buen escondite. No he dicho que era un buen escondite. Esto es un buen escondite. De verdad, vosotros veis esto y pensáis, qué buen escondite. Uy, ¿qué pasa? No hay audio. Se ha bugueado el audio. Bueno, seguro que esos ladrones van a volver a volver para revisar los fuegos artificiales. Please hide yourselves. Este sí funciona. Let's wait and see what happens. Vale. Hey, boss. You think we have enough fireworks now? ¿Qué intentan hacer? Are you kidding? This ain't nowhere near enough. But boss, if we want more fireworks, we're gonna have to steal them in the city. Ain't gonna be easy. You got a point. Este es el All right, colega we steal those things that make a real loud bang Beidou. but don't light up real pretty. What do they call them? Ah, yeah, firecrackers. Those'll do the job. All we need to do is make some real ruckus. As long as we distract the Millilith, the other hoarders can do their end of the job. Oh, You get it? no. Got it, boss. I gotta hand it to you. We're gonna hit the jackpot this time. But, boss, all our boys are out scouting around. Don't you think we need a few more to guard the stash? Antes me dijo que no había Don't ninguno. worry about it. The Millilith are swamped with lanternite. They won't have time to come out here. All right, move it, boys. Just a few more batches and we'll be... Ay, famosas últimas palabras, venga. Hola. Uh-oh. Hey, boss, we got trouble. Vaya por Dios. No me lo esperaba. Pero sí, este que va de negro es el colega de Beidou. Bueno, colega. The jig is up, boss. Conocido. The Millilith are coming, and it seems they've already caught our scouts. If one of the boys hadn't set off a firework to warn us, we would have been completely blindsided. Boss, let's run. ¿Alguien encendió? But how did the Millilith find out about us? And so quickly, too. Ah. Ah, Vale, se han fine. avisado con los fuegos Leave the artificiales y con eso ya fireworks tienen and toda la let's split. información. Vale, They vale. won't be catching us. It's time to make our move. Ready? Venga. Let's go! Venga. Mola porque había 3. Seguro que ahora spawnean más, ¿verdad? Drop your weapons and surrender immediately. Ay, ¿me dejan usar a Keching? LOL. Ah, get out of my way. You got a death wish or something? I'll show you. A ver. Huh? Wait a second. ¿Se ha dado cuenta de quién es? You're Lady Keching, the Yuhong. Se ha dado cuenta de quién es. So you do recognize me then. A ver cuántos I'll say it aparecen one porque more quiero ver time. Drop your weapon and surrender. el diálogo. Who would have thought we'd run into the Yuhong all the way out A here? ver. All right, hoarders. Looks like the Yuhong wants to play. We'll show you. Get him. Vale, no dice nada interesante, ok. Vale, ha dicho que lo conoce y ya está. Mola porque es visualmente conocida, lo cual está bien. Quiero ver qué tiene. Son 2000 de ataque. Está puesto en físico. Sería curioso si estuviese puesto en físico. No está puesto en nada. Vale. Ok. A ver, está puesto para lanzar la ulti, que es lo normalito, supongo. Pero no está puesto para físico. Ok. No sé si no he visto si tenía maestría. Voy a lanzar un par de meteoritos, ¿vale? This is order. Hola. Oh, había muy poco. So you En want to fin, do this the hard way. venga. We surrender, Yuhong. Dice eso cuando ya se los ha cargado, ¿no? Eso normalmente se dice antes de empezar a matarlo, pero bueno. Now, I want some answers. What were you planning to do with the stockpile of fireworks? Una distracción, ¿no? Lo ha dicho. We just... Tell the truth, and I might go easy on you. A ver, si depende de lo que sea, probablemente sea peor que lo diga, la verdad. Pero, a ver, querían distraerlos. La cosa es para qué. Fine. We were gonna smuggle these fireworks into the city and ignite them during the Lantern Rite's opening ceremony. The fireworks are really bright and loud and would definitely raise some havoc. We were gonna rob the city while everyone's distracted by the explosions. No van a igualmente salir los petardos durante el rito de la linterna, o sea que ya iba a existir la distracción incluso si no hacían nada. But, we didn't seem to have enough fireworks, so... Oh? So you mean you had more than one group of thieves stealing fireworks? Yeah, that's right.
Originally, I had all the hoarders out stealing fireworks, but then one of them got caught by the Feiyun Commerce Guild and was arrested. Anda. I really didn't get it. Why did the Feiyun Commerce Guild get involved? We were only stealing from the government. A ver, dicho así, no es tan malo, ¿vale? Solo le roban al gobierno, así que tampoco pasa nada, ¿no? No, what I meant is, well, No, te I entiendo, was te entiendo, worried that colega, the te guy who entiendo. got arrested would rat us out. Who would have guessed we'd end up running into you like that? Hey, didn't one of you just say that the Millilith were coming too? Yeah, that's right. I wonder how the Millilith even found out we had dispatched scouts. They somehow captured almost all of them. If someone hadn't alerted us, we would have all been caught. No sé quién le ha alertado de esto. Well, you did get caught. Well, yeah. It appears that the Millilith managed to get the captured treasure hoarder to talk. Ah, el que... Vale. Este es el ladrón de tesoros que pillaron en la anterior misión, ¿vale? There may still be other treasure hoarders in the area. We should head elsewhere just to be safe. Sí, ya tenía la información. ¿Para qué estaba Keching aquí haciendo cosas? Yo de verdad no lo entiendo. Porque es que ya venían los de la geoarmada, ya venían para acá. Traveler, please escort the treasure hoarders back to Chingsa village and hand them over to the Millilith stationed there. Madre mía, es que ha sido completamente inútil que hagamos cualquier cosa. O sea, podríamos habernos quedado completamente parados. Porque Chinchu y Chonjun ya se habrían encargado de mandar al ladrón de tesoros a la geoarmada. Y la geoarmada hubiese investigado de la misma forma. O sea, igual tardaba un pelín más, pero al final es lo mismo. No hemos conseguido absolutamente nada por ir I'll be there nosotros. once I am finished inspecting this place. Ay, ten mucho cuidado. Venga, You too. I'll see you in Chingsa village. venga. A ver, el de Chinse. Yo no entiendo muy bien. No entiendo muy bien. El porqué de la misión, yo no lo comprendo, sinceramente. ¡Ay! Que hay que hacer así. Se me ha olvidado. Recordad, pilladlo. No entiendo muy bien de qué vale todo esto que estamos haciendo, sinceramente. Todo lo que veo que intenta hacer es o completamente inútil o no lleva a nada. Así que no sé muy bien. En fin, venga, vamos a hablar con los coleguillas. Hola, buenas. This is the last batch of fireworks that I can get. Please ensure that there will be no further problems. Don't worry. The Yu Hong will be taking care of this personally. And with us on guard, I assure you it'll be safe. Eso no es algo bueno que decir, la verdad. Yes, indeed. Oh, it appears the traveler has returned. Hola. And with 2 others, no doubt. Los lanzadores de fuego artificial. Me sorprende que vaya él por delante. Lo normal sería ir por detrás, ¿no? Para que no se escapasen. No, digo, no tiene ojos en la nuca, ¿no? It's definitely dangerous to infiltrate an enemy area like that. If only I was there to fight alongside you. Ha sido bastante fácil, no te preocupes. Come now, we both know the traveler is most capable. But who would have known we performed such a noble deed? We had arrested the treasure hoarder earlier by mere happenstance. Sí, es lo que estoy diciendo. Se lo hubiese ocurrido ya perfectamente. Yeah, talk about a coincidence. No hay coincidencia. Porque ¿qué les pasa a estos ladrones de tesoros? Están bien. Están como muy miedosos contra... Yo que sé, Paimon, supongo, la ve blota. ¡Oh, no! ¡Es una voladora! It seems that justice always finds its way into the world. It is in fateful moments that miracles are born. So it was you! You horrible brutes are the ones who stole the fireworks? Just the sight of you two makes my blood boil. Oh, wow. Qué sentimental con unos fuegos artificiales, Please, calm down. I doubt they'll be causing any more trouble now that they're in custody. Thank you very much, Traveler. But may I ask, why has Lady Keching not returned with you? No sé. No lo sé. Lady Keching was worried there'd be more treasure hoarders lurking about. She wanted to conduct a full search of the area. Ay. Oh, I see. Yes, Lady Keching is quite thorough. A squad of Millilith came by Keching, just he now. dicho. I believe they were sent by the Ministry of Civil Affairs. I also heard that most of the fleeing treasure hoarders have already been apprehended. Hopefully that will be the end of this matter. Ay. Anyway,
You No sé qué may estamos leave these haciendo. treasure hoarders to us. I will escort them back to the city and make sure they stand trial with the others. Venga. And thus, our chapter has finally reached its timely conclusion. Eso espero. I am partial to fireworks myself, but I'm afraid we must also be leaving now. Vale. Huh? Why the hurry to get back to the Feiyun Commerce Guild? Oh, don't tell us you have work to do too! Tan ocupado estás. Inevitably, affairs do become busier around festive seasons. But no need to worry. We have many attendants to assist us. And there's always Chongyun, too. Vale. Ay, me parece triste porque estaba usando su poco tiempo libre que tenía para irse con su colega a cualquier lado, ¿no? En este caso aquí a la aldea Shinsei. Y ahora tiene que volver al trabajo. Muy mal. Huh? You mean you're assigning more work to me? Sí. 'Tis only my duty as your dearest friend. Work before play, as they say. I'm sure you understand. Oh, Bueno. alright. I suppose. No tiene nada que hacer tampoco, ¿no? As the saying goes, many hands make light work. As long as work is assigned to the right people, everything will proceed without a hitch. Ay, estaría bien que Keching escuchase eso. If you ask me, I think speaking eloquently is just a guise for assigning work to everybody else. Sí, gracias. 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 Sí, así es. Gracias. All right, all right. I shall treat you to a meal after the work is done. Farewell, traveler. La verborrea que le sale, de verdad. Ay. Se marchan. Oh, no. By the way, do you know when Lady Keching will be back, Ya traveler? debería estar aquí. There are not many fireworks in the second batch that I brought, so I'm worried that we can't achieve the show's desired effect. I was hoping we could somehow retrieve the stolen fireworks. Oh. Vale, eso creo que es una señal de Keching, ¿no? Hey! Did you hear that explosion? Viene del lugar Maybe donde it estaba was Keching. Ahí fireworks. está. Or maybe more treasure hoarders! Oh no! Maybe she ran into trouble! Let's go and help her! Venga. Igual se ha cansado ya y se ha puesto a lanzar petardos y ya, ¿sabes? O sea, sin ningún tipo de... de significado. Vale. Teletransporte siempre. Es un pelín más cerca que antes, ¿no? Sí, bueno, bastante más cerca, de hecho. Antes era como 100 y pico. Hola. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? Sí, creo que es eso. Se ha aburrido o algo. Oops. What did I do? Vale. Hey! Keching! ¿Qué Keching? ¿Qué pasa? What treasure hoarders? Ay, por algún motivo es la misma opción de diálogo. Siempre ocurre. We heard an explosion and thought it might be treasure hoarders sending signals to one another again. I see. Sorry, that's not the case. I saw a few sticks of fireworks on the ground, so I fiddled with them. Lo le he and- acertado. He acertado. Se ha aburrido y se ha puesto a lanzar petardos. Bueno, pues vale. Sure enough, it seems I accidentally lit the fuse. Keching, creo que está Before I could cansadita, react, the fireworks were already up in the air. Ya veo. So no enemies? Whew. Well, that's good. We thought you might have been surrounded by bad guys. I apologize. I didn't mean to alarm you. Fortunately, there are no more treasure hoarders in the area. It seems this matter has finally come to an end. Vale. Ahora a la camita. Fab, si te vienes. Great! No. The case of the stolen fireworks is finally solved. Good thing we were able to get to the bottom of it. Otherwise, those beautiful fireworks would have gone to waste, and the whole show would be ruined. Efectivamente. By the way, Keching, you're the one in charge of the fireworks show, which means you know the best viewing spot, right? Ahí, aprovechando que hay colegueo. Yes, of course. The best view should be from the Jade Chamber. No jodas. Claro. A ver, eso es como muy obvio, supongo. Don't worry, I haven't forgotten my promise. But first, I have to drop by the Ministry of Civil Affairs and close this case. Ay, Leave the venga. rest of this to me. You've already been a great help. Why don't you go for a walk around the city and I'll meet you when I'm done? Okay, but we'll be waiting for you. Venga. Yes. No sé I'll cuántos be días there. quedan de
No, para que sea el rito de la linterna real, ¿no? Cuando vayan a lanzar los fuegos artificiales y eso. Keching really is super busy. I'll meet you when I am done. How many times have we heard that already? Bueno, 3, ¿no? Con esta. Now Paimon gets why Lady Ningguang is so worried about Keching. If she keeps working like this, she really will miss the lantern rite. Ah, que no, eso no era algo obvio. Estamos ahora descubriendo esto. No sé si es que... Vale, vamos a buscar a Zhongli. Sí, ¿por qué no? Yeah, we said we would meet him. And we've even collected a few opinions about taking a rest from work. Me hay que contarle una historieta, es verdad. Eso era lo que... eso era lo que intentábamos, sí. Hay que reunir información para hacer una historieta. Zhongli said he'd wait for us at third round knockout. Venga, sí, lo que tú quieras. Vamos ya, sí, ¿por qué no? No sé. Yo no entiendo muy bien cuál es el propósito de esta misión, ¿vale? Y de esta ni de la anterior. La primera lo puedo entender un poquito, pero ya no sé. Anda, mira, Yunjin, venga, caras nuevas. Zhongli se codea con todo el mundo, parece, ¿no? Is that who Paimon thinks it is? Sí. Igual por este que terminara quite toda la right. historia. I shall take your wise words to heart, sir. They will certainly be most helpful in my next performance. Todos vienen a por Zhongli para consultarle gilipollas. Tiene que estar más cansado este hombre ya. You are welcome, Miss Yun. Your willingness to hear suggestions is indeed impressive. It's no wonder your opera performance has only been getting better. No, I'm afraid that's not always the case. Though I am still young, I can be quite arrogant at times. I do not always accept advice so readily, but your wisdom has spoken to me. Qué verborrea tiene todo el mundo en Liyue, de verdad. Hola. Ah, you've returned. You are also acquaintances? Claro. Yes, we sure are. Nos hemos visto un par de veces. Not everyone gets the privilege of meeting someone so knowledgeable and discreet as Mr. Zhongli. You are indeed well connected, traveler. Sí, sí. I am flattered, Miss Yun. It is an honor for an ordinary person like myself to have met the traveler. What? Wow. Did he really just say that? No me atrevería a revelar su identidad. A ver, es un dios. Y ya lo está tratando como... o sea, no sabe que es un dios, mejor dicho. Y ya lo está tratando como alguien especial. Así que no sé muy bien qué decir sobre eso. En fin, no me atrevería I'm a revelar sure su you must identidad. have matters to discuss. I have an appointment with Xinyan, so if you'll excuse me, ¿Con I'll take my Xinyan? leave. What the fuck? Very well. ¿Xinyan? Goodbye, Miss Yun. See you around, Yunjin. Venga, So, hasta lueguito. Tell me, what have you learned from your trip? Ay, preguntamos por la opinión de todos. I see. Well, traveler, what do you make of all their opinions? ¿Son material suficiente para una buena historia? Supongo. Yeah, No lo creo, la verdad. Paimon already started creating her own story on the way here. The goal is to convince Keching to rest more with just a simple story, right? If that's the case, then Paimon thinks we can use food as our theme. Think about it. Who doesn't like delicious food? And when it comes to eating, everyone has an opinion. It's the perfect angle for our story. Simple pero profundo. Vemos sobre queda un paso para entrar en la academia de Sumeru. Sí, pagar la entrada, ¿no? Supongo. A ver, era obvio si lo dice Paimon va a ser sobre comida. La cosa es que no le podemos decir que no, porque sé que tenía como la receta de su abuelo, no sé qué mierda, y su plato favorito durante el anterior evento, ¿vale? Ya se vio bastante de Keching. Así que no puedo decirle que no, sinceramente, pero bueno, venga. Le quedas un paso. Venga, lo de la academia. Paimon knows just what to write. Ahí está. Let's say there's a chef in Liyue who's very talented at cooking. Sí. He opens a massive restaurant in Liyue Harbor, and lots of customers come every day, so he's always super busy. Ajá. Then, how should the story go from there? La comida que prepara sabe cada vez peor. Ooh, that's good. But wait, didn't we say he's really good at cooking? That wouldn't make sense. Depende de ti, es tu historia. There's no need to jump to the conclusion. Why don't you elaborate more on the chef? More me va- about the chef.
A ver. You mean both good and bad things? Espera. To gain one's empathy, there must be familiarity. I would like to understand this chef character of ours a little deeper. Está Genshin Impact, un juego considerado bastante malo en cuanto a cohesión de hechos y estructura de historia. Un juego bastante mal, o sea, bastante malo en esos aspectos. Me está intentando enseñar cómo crear una historia. Estamos de verdad. Esto es en serio, esto es de verdad. Que no te digo yo que no sea cierto la parte de los personajes, ¿vale? Sé que es muy bueno dejándote ver cómo funcionan los personajes, su personalidad y tal. Pero eso no significa que la estructura tenga puto sentido, ¿vale? O sea, está bastante mal hecha en general. Probablemente por motivos de gacha, ¿vale? Pero del rollo gacha y tal, pero en fin, yo qué sé. Me está intentando enseñar de verdad cómo hacer una historia. Vale, ok, venga, ¿por qué no? Paimon didn't think this far. Why don't you take it from here? Since you've spoken with others familiar with Keching, why don't we integrate their thoughts into your story? That will allow it to become all the more convincing. Okay. Let Paimon think. What did Cloud Retainer say? As one sows, so do they reap. And the joy of reaping Hay memoria, is ¿no? what one yearns for. Como si lo tuviese escrito, ¿vale? That was quite poetic, Paimon. Bravo! ¡Bravo! Oh, now Paimon remembers? Cloud Retainer said that if she spends all her efforts working on a machine with no time to test the outcome, then she'd be like a chef who doesn't get to try their own food. Problems are bound to pop up. Yes, it is most unwise to put the cart before the horse. Ah, dicen lo mismo. That's exactly what she said. So, let's make that happen to the chef in the story. He's great at cooking, but he can't enjoy his own food. But there must be a reason why he doesn't partake in the delicacies he makes. No le da tiempo. It's because he's super busy. He receives the customers, he takes the orders, and he does all the cooking himself. That should keep him busy enough. He's so busy every day that he doesn't even have time to take a break, which obviously also means he doesn't have time to eat. Hay una cosa muy interesante con la incompetencia. Ser incompetente no implica solo no saber hacer algo, ¿vale? El hecho de que se esté tomando a sí misma como el foco del trabajo, es decir, que esté haciendo ella el trabajo, denota también bastante incompetencia. No quiere decir que tenga que hacerlo todo ella y tenga que hacerlo de forma perfecta. No saber liderar a un grupo, no saber delegar tu trabajo, es también bastante incompetente. Así que supongo que tiene sentido que hagamos alusión a eso, ¿no? Que tiene que descansar para trabajar mejor, ¿no? Para que todo le salga mejor. Pero yo qué sé, es como muy simplón también. No sé qué decirte, suena un poco extremo. Hey, it's just a story. Besides, it's supposed to leave a powerful impression. Kinda like fireworks. Yes. The chef is unwilling to delegate tasks to others. Ahí está. He's Eso es lo que estoy overconfident diciendo. about his own cooking abilities and tries to accomplish everything on his own. Paimon already kind of feels sorry for him. Oh, pobrecito. Cuanto más lleven el saco, más ligero es el trabajo. Esto lo ha dicho Chinchu, ¿no? Oh, right! That's what the chef doesn't understand. And there's another saying. What was it again? Oh, yeah! A rested worker is an efficient worker. Eso. That's what Yamfe said. So, the chef gets busier and busier to the point where he can't stand up straight anymore, and he has big dark circles under his eyes. Oh, no. Customers tell him to take a few days off to get some rest, but the chef won't listen. Los His judgment clientes is le clouded recomiendo. by the chores before him. He is oblivious to mountains in the distance, the bigger picture. Por algún motivo me gusta más como lo dice Zongli, no sé por qué.
and his cooking becomes far Dios, es worse horrible than escuchar when a he Paimon contar started. esta historia. The customers can't convince him to rest, and they don't like his cooking anymore. So they stop coming to his restaurant. Oh, no. Las consecuencias de no descansar son fatales. Rest is always of great importance. Although we may come across various difficulties in our lives, pushing ourselves is never a good modus operandi. The story is quite simple, without embellishment, yet deeply meaningful. If our listener is sensible, then she should quickly grasp the meaning contained within. Ah, sí, claro, no había considerado eso. Claro que es que está pensando en ello, ¿no? Ya. Sincerity can allow one to Supongo see que eso puede clearly, valer para el hecho de que and sea earnest simple, ¿no? advice can provide sound direction. The story is indeed good. The Yuhang is an adroit leader. I am certain she will understand the message you are trying to convey. Sí, el hecho de que queramos contarle una historia así sacado de la nada, yo creo que lo va a contar bastante sobre ello. Given that the case involving the treasure hoarders has come to an end, she is inevitably tired. Now will be the ideal moment to speak with her. If all goes well, I think your story will be a success. Hear that? Zhang Li says Paimon's story has what it takes. If anyone knows a good story, he does. Bueno, a ver. Keching. Vale. Ay, yo tengo Zhongli y tengo a Zhongli contactando con él. A ver, Zhongli. Dime I cosas. wish you luck, traveler. Gracias, colega. A tu servicio. Vale, vamos a buscar a Keching. Está para allá, 150 metros. Podría andar, pero no. A ver. Para acá. Ahora sí. Ahora sí voy a andar un poquitito, ¿vale? Pero menos. Ah, esto es esta de comerciantes, ¿no? Sí. The matter has finally come to an end, but we mustn't lower our guard. Increase patrols around Chingsa village and coordinate our people at other fireworks locations to prevent any further theft. Vale. Yes, Lady Keching. Sí. Que hagáis más trabajo. Venga. And by the way, the ministry has requested the Millilith to increase security along travel routes. Keching, para ya. How is that proceeding? ¿Por qué tienes que...? No sé, en fin. No. It's all been taken care of. However, due to various reasons, there are still some blind spots in the city. Han sido incluidos en la ruta. No habían sido. No habían, o sea que ya sí, ¿no? Have we drafted a new patrol map? Please, give me a copy and I'll look it over when I have time. No, no confía en nada en lo que hace la gente. Understood. The patrol map is still being drafted, but it will be ready soon. Okay. Also, Oh, excuse me, Lady Keching? Your friends are here. Anda. Still working? Aren't we going to see the fireworks? oh, yes. But I thought we'd meet at the Jade Chamber. Why have you come here? Fuiste tú quien sugirió explorar los alrededores. Yeah, we walked around the city just like you told us to. It's very nice. But it would be even nicer if you could join us. Do you still have work to do? Tengo bastante curiosidad de saber cómo mierda va a sacar el tema de ¿querrías escuchar una historia? Mientras está ya súper, comillas, ocupada. O sea, no sé muy bien. Es que no sé muy bien cómo sacas un tema así en esta situación. It's nothing urgent, really. Just some trivial matters. But I wish to get it done as soon as possible. You can leave it to us, Lady Keching. You've been working hard for a long time, so you should get some rest. If I'm not mistaken, the Traveler is here to remind you to take a break. Sí, tenemos algo que decirle. That's right! Something so important that we must speak with you personally. Right now! Oh, really? In that case, Jingcheng, I'll let you take charge. Thank you. No entiendo. Understood. I'll handle things from here. Si confía en sus subordinados para hacer el trabajo, ¿por qué mierdas está intentando estar encima de ellos todo el rato? Kechin, ¿estás bien? Traveler and Paimon, let's go to the Jade Chamber. The view there is nicer and it's much more private. Perfect for talking. No sé si soy el más indicado para decir esto. No, sí. Sí lo soy. Well, here we are. Hola. Ay, What was it you wanted to talk about? tenemos una historia que contarte. Yeah, we want to tell you a story
story from this beautiful view. What do you say? Ay, Paimon va a contarla toda, I'm ¿verdad? listening. No podía ponerle la voz de Zhongli durante un ratito. We just heard some big news in Teyvat. A very talented chef is in trouble. Oh, no. Va a contarse como si fuese real. Se va a preocupar y todo. Is the chef from Liua? From Liuli Pavilion or Shinua Kiosk, perhaps? Keching, historia. No, the chef is from Mondstadt. Yeah, and he's really, really good. He had a restaurant right next to the city gate. He was super efficient, and his cooking was really delicious. So his restaurant had been getting more and more popular. In fact, he became so busy that the worker from the florist next door asked him, "Sir, why don't you find someone to help you in the restaurant?" But the chef brushed the idea aside, saying that he's the only one that can turn top-quality ingredients into world-class dishes. No one could help him. Well, confidence is an essential trait for a good chef. No es la parte He buena de la must be an historia esto, excellent Keching. cook. That's what everyone was saying. But surprisingly, after just 6 months, no one would dine in his restaurant anymore. Oh, no. Shocking, right? Do you have any guess why? Maybe the chef had fallen ill, or... Wrong answer! Vaya, You tell her, traveler. Porque fue demasiado obstinado. Yep, it's because the chef was too stubborn. He would keep himself busy every day and try to make the most delicious dishes for all his guests. But he forgot that he's only human and needs time to eat and rest. Oh, He no. was so busy that he didn't even have time to eat and couldn't even taste his own cooking. He was unwilling to seek help, even when he's tired, because he thought he's the only one capable of cooking the best dishes. Eventually, the people around him felt like they couldn't help him anyway, so they just left. Esto suena como una amenaza. And because he Dice, had si no forgotten paran me the original voy, taste ¿sabes? of his dishes, he was no longer a good chef. In the end, his restaurant had no choice but to close for good. Que es un minero o algo. I see. He's overly confident, which disappoints the people around him, and he's so impatient that he ends up losing sight of his original purpose. Sí, suele pasar. Lo pillo. That's the whole story? Oh, yep, that's the whole thing. Lo siento, no es una historia muy buena. Por favor, no te rías de nosotros. Sí, yo creo que esto es más apropiado. Hey, didn't you just say that Paimon made a great story? A ver, para ser Paimon, sí. Did you come up with that story? Oh, no, we just, How should I describe it? The story is very simple, and I suppose the ending isn't really surprising. Ay, oh no. Think before you act and don't overexert yourself. Of course, I understand these concepts in theory, but when tasks come to me personally, it is easy to lose sight of the bigger picture. Sí, lo pillo. No veo que eso sea mentira. Eso es cierto, pero lo dices de forma muy calmada cuando ves lo que te estamos diciendo, ¿verdad? Como si tu juicio estuviera nublado, ¿cierto? Yes. Up in the mountains, we can see the mist and the clouds. Out in the ocean, we can see fog on the sea. That's why, from time to time, we need to examine where we are, remove the fog, and feel our heart. so, ¿Por qué será que nos está dando la lección? No entiendo. How do I feel? Deep down inside, I wish I could slow down time. That way, I could finally take the opportunity to walk around the city, see the people I wish to see, and watch the fireworks. Thinking back, I used to be even more impatient. My colleagues would resign after just 3 months of working with me. You're completely right. It's important to know your boundaries. But I am getting better. You can tell, can't you? No And- lo veo. I did make a promise with you, didn't I?
we agreed to enjoy the fireworks show together this year. So, Así que... happy Lantern Rite, Traveler and Paimon. I'm very happy to be here and enjoy this moment together with you. Todo esto es muy bonito, ¿vale? Y tal. Pero se nota que no ha entendido nada de lo que estamos diciendo. Porque está diciendo, esencialmente, que ya lo está haciendo. Cuando no es verdad. Le está diciendo que ella ya está intentando delegarlo. O sea, delegar el trabajo, intentar relajarse y tal. Dice que ella ya lo está intentando. Y es mentira, no lo está haciendo. O sea, lo dice como a rasgos grandes, como de... Sí, estoy aquí viendo el rito de la linterna, por lo tanto eso ya es que me estoy relajando. Cuando eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo que tendría que estar haciendo desde el primer momento. El problema es que sigue pensando en que tiene que hacer trabajo. Y eso es lo que queremos que pare de hacer. No es sano. I've poured all my best effort into this fireworks show. And now that we're here, I sincerely hope you will enjoy it. I feel very fortunate to be right here, enjoying the fireworks and enjoying the view of Liu Harbor. Feliz rito de la linterna, Keching. Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite. And thank you. No creo que hayas entendido nada, lo siento. Pero bueno. Esta es la conclusión que tenemos. ¿Estarán nuestros coleguillas Fatui también ahí de nuevo en el rito de la linterna? A ver si alguno puede verlos. Por cierto, si me veis hablando encima de esto es porque ya me han metido un strike en el canal y no quiero otro, ¿vale? Así que no me interesa mucho que se escuche la musiquita. A ver. Vendrá Xiao. Tendría que venir, ¿no? Lady Keching, Ya estamos. the item Lady Ningguang prepared for you has arrived. El regalo. ¡Ah! El traje. Traveler, wait here for a moment. Don't go anywhere. Se va a poner un trajecito, ¿verdad? Must be something important. No se ha reído. Ah, sí que linternas, vale. Van a lanzar las linternas y los fuegos artificiales también. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Ahí están. Esta vez se han hablado. Creo que esta es la mejor parte de toda la historia del evento. Posiblemente. Traveler, Paimon? Ningguang had her personal tailor make it for me. Said it's an imported style. Well, do you like it? Está bien. No voy a pagar por él, pero sí, está bien. It's time. Traveler, Se ha maquillado please enjoy también. the grand finale of this year's Lantern Rite. The fireworks show. ¡Qué bonito! Isn't it beautiful? Hey, check you out. Looking pretty fancy. Only a true treasure catches the eye of Captain Beidou. Seems I've struck gold with this one. ¡Anda! ¡Boyerismo a tope! Perdón. Parece que ha funcionado su traje. Ese es el que vamos a pillar, por cierto. Hola. Esto es esencialmente lo que pidieron. Way over there, a firework that looks just like a pig. Esto es esencialmente lo que pidieron en el anterior rito de la linterna, que se viese a los personajes jugables, pasándolo bien y tal. Hey everyone, time to eat. Food's ready. No better way to celebrate. Ya él no tiene comida. Bueno.
Van a asustar a los perritos. Que ven de lluvia. Muy mal, ¿no? Perdón. Dr. Baiju, sorry to trouble you again this year. No trouble at all. Lantern right. Happy Lantern Rite. Otra vez. Lo ha dicho ya 5 veces, pero bueno, sí. Feliz rito de la linterna. Happy Lantern Rite! Voz incluida. Fantástico. Buenos deseos de las estrellas. Vamos a hablar con Keching una vez más, ¿vale? What did you think of this year's fireworks display? No está bien. Mejor que los del año pasado, sin duda. I just hope this festival can be everything that people want it to be. Me gustaron mucho. Really? I hope you're not just saying that to reassure me. I want you to be straight with me if you have any suggestions. Anyway, if you have any time during the festival, take a look around the city. There's a lot to see, but it won't last, so make the most of it. Vale. Me gusta esta escena así en general. If only I had a little more free time. I'd love to take you around and show you everything we did to make the city look special during the festival. Ay, ya volvemos otra vez al problema del tiempo, ¿no? Venga. Ay, qué rápido se ha ido. Bueno, ya hemos terminado la misión del evento. No sé si podremos ya... No podemos aún. Tenemos ahora que hacer, para poder conseguir el personaje y tal, la defensa del océano. Pero en cuanto a misiones ya no nos queda ninguna más, ¿vale? Solo quedaría eso, hacer los fuegos artificiales que podemos hacer y tal por... Bueno, que como veis no los he hecho. Solo he hecho los primeros de todo. Pero ya no tendríamos nada más que mirar. Solo queda eso, mirar si hay algún personajillo más por el mapa, que seguramente haya alguno haciendo cosita. Vamos a mirar, de hecho. Vamos a mirar si están mis coleguillas por ahí abajo. Deberían de estar por aquí si es que estuviesen. A ver. No parece que haya. No parece que haya nadie, ¿no? Me siguen lanzando fueguitos por aquí, pero ya está, ¿no? Sí, no los veo. Igual los encontráis por el mapa en algún momento, ¿vale? Alguno de ellos. Pero no parece que haya mucha gente. ¿Esa es Senge? ¿Senge? ¿Senja? Sí, es Senja. Hola. ¿Cuándo has llegado? The Yue Harbor by night is even brighter than Mount Aotsung by day. I couldn't get used to this view at first, but I'm told this is how it always looks at the Lantern Rite. I guess everyone likes brightly lit places, because every time you mention Lantern Rite, people can't help but smile. Qué bonito. Es Navidad. Like this. Look. Sí, una sonrisa como esa. Will you be staying here for good now? Solo durante el festival. Oh, I see. Oh, se ha puesto triste. Well, it's nice to see you. If Lantern Rite could continue indefinitely, that would be even better. No creo que fuese una buena idea. Keching moriría probablemente. Probablemente. Vale, pues eso, que seguramente lo vayáis a encontrar por el mapa y tal. Vale, dicho esto, vamos a... de hecho no voy a poder llegar, ¿verdad? No puedo llegar. Oh, no. Quería que te quedase chulo. Espérate, igual 20. Encárgate de que quede chuliper. Porfi. No me deja. Vale, sí me deja. Vale, vamos a lanzar una linterna, ¿vale? Nos toca a nosotros también, que tengo unas poquillas desde el año pasado, ¿vale? Vamos a lanzarla por aquí. ¿Dónde está? No la veo. Aquí, perdón. Vamos a lanzar un par, ¿vale? Ahí está, 2. Y nada, espero que os haya gustado. He lanzado una por mí y otra por mi hermana, ¿vale? Bueno, estoy hablando de como si fuese a Eder, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado. Este es el rito de la linterna. Aún queda una misioncita más que la haré luego más tarde, después de desayunar. Y ya le. Chao.